Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ami ala fo ka ala tanu ka ala barikada. Ala min bi alamisa dunya ba in jirana ka bɛn le 25 8e mois 2022. An bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barikada. Ka deli ala fɛ bi ɲɔgɔnna caman bɛ ala bolo bolen kan k'a jira ni silamɛ bɛɛ la. Sini kɛnɛya kɔnɔ, bonya ni wasa kɔnɔ, kunnawula ni kunkɔrɔta kɔnɔna la. An lajɛbaga cɛman ni musoman, mɔgɔkɔrɔba ni denmisɛnnin, an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn dantɛ foli min na. Ka deli ala fɛ ala ka hɛrɛ mugu suru an kan. Ala ka lafiya mugu suru an kan. Ala ka sabu ɲuman kan ye. Ala kira hɔrɔma kama sɔli ala rasuli. Alhamdulillah. N balimakɛ ma fili sufikɛ yɛrɛ don, sufi abu kɔni. N'o tɛ sufi bugu la bi, n nana bɔ n dɔgɔkɛ fɛ yen. Alhamdulillah ala sɔnna. A ka kɔɲɔmuso y'a yɛrɛ sɔrɔ denmuso. An y'a kanu ka na bɔ den na, ani kana bɔ an dɔgɔw fɛnɛ la, an'an buramuso. Ani ka dugawu kɛ den ani den o den bangera ni wagati kɔnɔ. K'a ɲini kanubaga bɛɛ fɛ, bɛɛ ka dugawu kɛ. Ala ka den balo, ala ka na kan jɛ, ala k'a kɛ silamɛ, k'a kɛ nafolotigi, ala kan'a kɛ fantan ye, ala kan'a kɛ falatɔ ye, ala kan'a kɛ yatima, ala kan'a kɛ dɛsɛbagatɔ ye. Ala kira bonya kama sɔli ala rasuli. Alhamdulillah, yɛlɛkun bɛ na quoi. Wallahi yɛlɛkun bɛ ne la. Yɛlɛkun bɛ na. A bɛ san kelen bɔ. A ka ca ni san kelen ye. Depuis sunkalo tɛmɛnen fo bi. Sunkalo tɛmɛnen de tun y'a san kelen. San kelen ani kɔ. Sunkalo n'a y'a lajɛ seli kalo, seli furancɛ kalo, lahiya seli kalo, ashura kalo, sɔnni sa o fɛnɛ bɛna sa. A bɛ n'a fɔ san kelen ni kalo 4. San kelen ni kalo 4. Ne ye video min kɛ wahabiyaw kan san kelen ni kalo 4 kɔnɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la ne t'a da dɔn. Kana ɲini video 100 kɔni kana ɲini o la quoi. Peut-être video 100 sanfɛ walima 200 sanfɛ. Mais a video kelen tɛ yen. Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ko mɔgɔ sɔrɔla wahabiya la ko min ko tiɲɛ yɛrɛ la ne ye dɔnni cɛ ye n bɛ se ka nin jaabi a ma sɔrɔ. Mais mun ye ne dabali ban sisan ni n danna ni n ka téléphone di n dɔgɔkɛ ma n ka k'a connecter a ka wifi la a y'a connecter n donna Facebook kɔnɔ. Ne de ɲɛ bɛ ni Alahu cɛ video 1 2 video 3 tɛ dafa i bɛ taa wahabiya dɔ ka video dɔ sɔrɔ. Video 1 2 a tɛ dafa 3 la i bɛ taa wahabiya dɔ ka video sɔrɔ. Jumɛn kan Kabul Ɲangi bɔra k'a fɔ ko Madina Université yɔrɔ dɔ bɛ yen. Madina Université dɔ bɛ yen ko terrorisme bɛ kala yen. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Mali Université tɛrɛ fo Madina Université. C'est-à-dire a alimami tɛ yen, a karamɔgɔ tɛ yen, a video mani tɛ yen. Hali minnu yɛrɛ ma deli ka kuma an ɲɛ b'a bɛɛ ka video la ni kuma in jaabi kan. Olu minnu taara kalan yɛrɛ kɛ o université la ka na dɛ. Ne bɛ bɔ k'a fɔ i ye nin min fɔ tiɲɛ tɛ n ka dalilu filɛ u ma se k'o défend. Mɔgɔ ma sɔrɔ la min bɛ se k'o défend san kelen ye kɔ. Yɛlɛ bɛ ɲini ka na n faga quoi. Ni ala tiɲɛ yɛrɛ tun b'a kanu hali ni wagati mun ma bɛn n tun tɛ fɛ ka video kɛ fɔlɔ. Ayiwa. Connexion yɛrɛ dérangera n t'a dɔn n'u bɛ ka n ka fɛn signaler fɔlɔ parce que o t'u sɔrɔ ci la cɛ t'a k'ala kama a ka sɛbɛ k'o kɛ. Abdul Ɲangi ka nin kuma nin tɛ fɛn tiɲɛ silamɛya ye koyi nka ne bɛ k'a fɔ de n k'aw ye min fɔ tiɲɛ tɛ. Ne kɔni ba kɛnɛ kun kan ka se ka dilan k'o kunbɛn. C'est-à-dire n ka video yɛrɛ kun ye jumɛn ye dɔrɔn ka diɲɛ mɔgɔ labɔ a kalama aw kan k'a dɔn walahi wahabiya sigilen bɛ nkalon kan nin don sinon normalement ne de kan ka jaabi. Seku. Seku.
wala ne sufi abuka amadi kwa cheke chere idija yika kalanke ika dina kala ka jiya mo ko fila ba fa ifa ba ga to na famna ijazira injigi bi gane wallahi segu ijija video be kinyana ne be video la ga le de bi sigine krefe fe be ga fo ay kulu ba bela alisa na le de fle ne din la je oro la ya ale de sigile fle ga bu na ijija ika ke chei kana sira bungoshi tiginya anga karamogo de fana anga sira bungoshi tiginya anga sira jala mgo tiginya anga sira koloshi tiginya anga sira mobili tiginya so tigita war tigite kitabu de ba mbonyo kona donc yere fene mi la di sogomada ina ube kile gaina vraiment keche ifagra chaere famera wala ala kan kishu toro mo bise ga amfaka bise kan do kasola bise ga fembege medina kuma yala ni yɛrɛ yira tɛmɛna san joli kan a k'a tɔ kɛra daka ye sifike ta y'a daka ye dɛ i tɛ n fɛ o ye tiɲɛ mɛ n'i y'a sɔsɔ i ka diplôme an b'a minɛ k'a di furufuru feerelaw ma o bɛ furufuru feere la ni ala sɔnna wa y'o bɛ min mali kɔnɔ mali kɔ kan ja t'a kɛ ala kama kɛlɛ bɛ yɔrɔ min nɔfɛ o ye silamɛya ko de aw yɛrɛ ko k'aw t'a ka diinɛ bila foyi ye o diinɛ ne ko an ka ɲɔgɔn sɔrɔ o cɛya kɛnɛ kan a ma se ka sɔrɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah karamɔgɔ n bɔra dɔrɔn ka foli de k'aw la o da ye nɛni de ko o kana ne n'aw tɔɔrɔ koyi o ye cɛya don wallahi ne ko an ka nɛni bɔ yen n'i ye cɛ ye i kun yira bani ne ka kuma dɔ la n'a nkalon tigɛ k'i kun yira an karamɔgɔ i tɛ min se fila diɲɛ kɔnɔ a bɛ da o ma ni ala sɔnna san kelen ni kɔ a kelen ma se ka jaabi min nana k'a bɔ a jaabi o kɔ karila hali bi o ma se ka wuli fɔlɔ nin bɔra ka nin fɔ ne ni ala cɛ ne yɛrɛ t'a hali kuma gɛlɛma fɔra a dogolen no jɔn na ko jahadisi bɛɛ ye wahabiya ye o dogolen no jɔn na la ilaha illallah muhammadu rasulullah n balimakɛ min bɛ wahabiya la tiɲɛ la k'i t'a ɲɛdɔn a ɲɛfɔlen yɛrɛ liya hali ka mani halaka ani bayinatin an karamɔgɔ n'i b'a la k'i t'a ɲɛdɔn wallahi n'i sara a kan n'i taara jahanama kɔnɔ i yɛrɛ ka fɛn ɲininen don sufi abu ye tile bɔ bɛɛ la a sigilen tɛ foyi ka nkalon ni namara ani ni dɔngɔ billahi tallahi an b'o fɔ an da cɛmancɛ la dɛ an y'a nkalon 100 bɔ k'a da kɛnɛ kan ka ni dɔngɔ 100 da kɛnɛ kan cɛ k'i yɛrɛ fɛ kana kɛ sufikɛ in fɛ mɛ k'i yɛrɛ fɛ k'i ka diinɛ fɛ n'i bɛ ala ko de la k'i b'a alijinɛ ɲini de la o sira b'i kɔrɔ koyi sufiya sira don anw bɛ fɛn o fɛn kɛ ni cɛ o cɛ da gosira la ne bɔra k'a bɛɛ difa ni dalu ye u da gosira mawuludu la yan nɔ n bɔra k'a difa ni dalu ye kaburu ziyara n y'a difa ni dalu ye sɛbɛn ni nasi n y'a difa ni dalu ye laturu n y'a difa ni dalu ye u da gosira fɛn fɛn la min ja i b'a fɔ dɛ mɛ ne bɛna ka wulibali d'i ma mɛ u da gosira fɛn o fɛn na ne bɔra k'a bɛɛ sɔsɔ yan ma se k'a difa ni dalu ye a ma se ka kɛ o bɛɛ la e ta ye jumɛn bilen n'i fɛnɛ bɛ ala ko la tiɲɛ na a ma mɛn kosɛbɛ an balimakɛ dɔ bɛ yen k'ale ni ale a bɛ ivoire de k'ale ni wahabiya dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ mawuludu ko la ko ko dalu tɛ mawuludu la ko ni mɔgɔ bɛ yen min bɛ se ka na n'a dalu ye an balimakɛ ye vɔgali ci Yugo ma ko Yugo ka vɔgali lase ne ma k'a danbɛ cɛ min na réseau sanfɛ ko ne don hali wahabiya turu tɛ ka se ka cɛ min lajɔ ko sufikɛ don ni ne bɛ se ka na ni dalu ye surtout ko malikiya sira fɛ ok tellement que n'u dɛsɛra u b'a essayer k'u b'u profiter de ko malikiya walima ko malikiya kumana mawuludu kan e malikiya wɛrɛ ne b'o ɲɛɲini a i mago bɛ dalu la i mago bɛ malikiya de la n balimakɛ ma n bɛna jaabi kitabu 6 n b'o de d'a ma malikiya la mawuludu kuma b'a bɛɛ kɔnɔ n tɛ da o ma dɛ wahabiya kitabu n bɛ tila k'a d'a ma o fɛnɛ kɔnɔ n tɛ da o ma dɛ Seydina Abubakar Seydina Umar Seydina Usman Seydina Ali n bɛ nin bɛɛ ka mawuludu d'a ma n'a bɛ se k'a sɔsɔ an karamɔgɔ n y'a bɛɛ d'a ma bilahi a bɛɛ malikiya kitabu 6 u yɛrɛ ka wahabiya kitabu 2 Muhammadu bin Abdul Wahab ka kitabu a yɛrɛ bolo ye min sɛbɛn o kuma mawuludu b'o kɔnɔ n y'o d'a ma Sheikh Islam Ibn Taymiyyah o ka kitabu n y'o d'a ma
ka tila ka Seydina Abubakar, Seydina Umar, Seydina Usman, Seydina Ali k'o ka mawuludu d'a ma ngo n'i bɛ tiɲɛ fɛ k'i tɛ nin dɔn na tiɲɛ fili bolo n'i ta ye nin dɔn ne taara a karamɔgɔ n'i bɛ tiɲɛ fɛ ko dalu bɛ taa sira min na sufiya sira n'i ta ye ala ko ye dɛ komi bɛɛ ta tɛ ala ko ye dɔw ta ye ko wɛrɛ ye n'i ta tɛ ala ko ye f'e ta ye intérêt ni ko wɛrɛ ye bisimila i sera i yɛrɛ ye n nana dɔrɔn ka foli de kɛ o la tellement que n dabali de banna a yɛlɛ sanfɛ bani video kelen fila a sabanan i bɛ taa wahabiya dɔ ka video dɔ sɔrɔ yen pour que ka Abdul Ɲangi ye nin fɔ ni fɔko kelen mais ne ka video joli bɛ yen contre wahabiyaw ka nkalon u ka docteur fana han bilahi hali yanni ne ka ne ye video laban min kɛ n b'u ka docteur dɔ de kan ok ko wari singa ma ko o ye riba ye aw m'a mɛn la ilaha illallah muhammadu rasulullah ja ni avion ta ka taa Maha walima n taara Madinɛ n taara Egypte n taara Maroc n taara Iran a bɛɛ nkalon don bilahi silamɛya kalan tɛ i bɛ taa arabukan kalan koyi an t'i sɔsɔ o la dɛ na i kan latunu ni arabukan ye i bɛ taa taabolo kalan dɛ mais diinɛ kuma n'an sigira a kuma la bilahi i bɛ wuli ka sen tɛgɛ minɛ a y'a cɛ t'u la u k'a kɔrɔbɔ kɛ u tulo bɛ kuma ninnu na n ko réseau de don i b'a fɔ n ko dɔrɔn u b'a mɛn cɛ ye dugawu kɛ sufikɛ in ye koyi wallahi a ye dugawu kɛ sufikɛ in ye si jan ni kɛnɛya la ni ala sɔnna a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ yan an tɛ siran an tɛ tamaki n'ala ye se si d'an ma ka kɛnɛya d'an ma k'an kisi u tɔɔrɔ ma fɛnɛ ni ala sɔnna diinɛ tiɲɛ bɛ dɔn minnu mago b'a tiɲɛ na minnu mago t'a tiɲɛ na parce que u tɛ se ka bɔ jama la kira balolen ɲɛna dɔw ye tiɲɛ ye k'u ban an tɛ se k'a fɔ bɛɛ ka sɔn mais i b'a dɔn kɔni kira tile la u bɛɛ y'a dɔn i sɔnna i ma sɔn i y'a dɔn ne tile la i b'a dɔn fɛnɛ min y'i diya kɔni i b'o de kɛ mais i b'a dɔn la ilaha illallah muhammadu rasulullah Abdul Ɲangi an y'i kalifa ala ma i ye min fɔ tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa ne t'a dɔn dɛ mais tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne kɔni y'i kalifa ala ma nkalon ma ɲi la hawla a bɛ n'a fɔ kɔni kuma jɛlen ye min u yɛrɛ sɔnnen don a ma k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ k'a fɔ u ka fɛn o fɛn tɛ tiɲɛ ye a bɛɛ nkalon ne kɔni y'o de ye bilahi n tɛ n'i yɛrɛ b'a dɔn ko tiɲɛ don dɔ ko tiɲɛ tɛ i bɛ mun makɔnɔ i ko ne ta min ye nkalon ye ne bɔra k'o tiɲɛ d'i ma sɛbɛnni nasi n ye wahabiya kitabu 10 jata aw ye sɛbɛnni nasi kuma b'a bɛɛ kɔnɔ a ma se sufiya kitabu ma fɔlɔ dɛ n da ma don o kelen na wahabiya kitabu 10 ne y'a bɛɛ jata ye sɔgɔmada kelen su sɛbɛnni nasi dalu b'a bɛɛ kɔnɔ wahabiya yɛrɛ min y'i sigi fɔlɔ k'a bɛ kuma sɛbɛnni nasi kan a y'a kala kama a k'a ka kulusi bɔ a la kulusi sentiri don de i b'a sɔrɔ a kɛmɛ k'o kala bilahi sɛbɛn b'a kɔnɔ olu sadiri quoi u bɛ ka politiki de kɛ ala la quoi nin tɛ ka mɔgɔw janfa i ni alahu cɛ i b'a dɔn fɛn min ka ɲi mais i bɛna mɔgɔw janfa a dɔw b'u ka sentiri cɛ ci de ka sɛbɛn d'a kɔnɔ k'a kala mɔgɔ b'o tiɲɛ dɔn wa nin bɛɛ perefu b'an bolo yan an ma se nin si la fɔlɔ yɔrɔ mɔlu yɛrɛ salon ne ye wahabiyaw wele ni min ye cɛ ye bɔ i k'i kunkolo yira k'i bɛ dɔ fɔ mawludu ma mɔgɔ ma sɔrɔ u ka docteur Usmane Solihu Tarawele bɔra ko mawludu tɛ lagare kɔnɔ an y'a d'a ma a b'a kɔnɔ k'a tɛ Ashimawi kɔnɔ n y'a d'a ma a b'a kɔnɔ k'a tɛ Muqaddima kɔnɔ a tɛ Risala kɔnɔ n y'a d'a ma a b'a bɛɛ kɔnɔ taa kalan kɛ a ma kalan a b'a arabukan de si dɔn a tɛ diinɛ dɔn o si ma se ka sɔsɔ ziyara dun n tilal'o la ka ban a tɔ ye jumɛn ye laturu ko kuma banna pewu a tɔ ye jumɛn ye cɛ an t'a lajɛ an ka segin tiɲɛ ma tiɲɛ dɔnnen kɔfɛ manipulation tɛ marché jamana kɔnɔ koyi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam morikɛ cɛ i kɔrɔkɛ ye cɛ yɛrɛ ni nin dɔgɔkɛ ye quoi cɛ i kɔrɔkɛ ye cɛ ye san kelen bolo bɛ wahabiyaw bɔnɔ la o tɛ ka fiɲɛ sama
c'est-à-dire ni kun ye k'u ladimi bilayi ni kun viren yɛrɛ kun ye k'u sɔn ja don ka bɔ ka dɔ fɔ quoi ala ne nin kɛra ne la a bɛɛ ni ala cɛ ni dalu tɛ ne bolo ne bɛ bɔ wahabiya la n'u ye nin kɛ sufiya sira la sisan bilahi ne bɛ sufiya haramuya ka kuma kan dalu ma sɔrɔ a la bilahi talahi ne tɛ si a la parce que ne bɛ k'ala de ɲini cɛ dimisan terikɛ dusu t'e la docteur dumi kɛ ustaz e tɛ dimi a munna t'e la na ni dalu bɛ ka bɔ a la la ilaha illallah a donna sisan kɔni min ye cɛ ye diinɛ kɔnɔ a donna an karamɔgɔ arabukan jɛni n'o de tun ye silamɛya ye wallahi silamɛya ko banna jaratigiw cɛ ye kalan kɛ a ye kalan ɲini na kana taa wahabiya kalanyɔrɔ la dɛ kalan tɛ yen dɛ kana kalan k'u bolo dɛ wallahi u t'a dɔn e ma e delila k'a dɔn ka fɔli ci ne ma i hakili t'a la n delila ka kuma fɔ réseau sanfɛ hɔrɔn jumɛn o poseke jumɛn ye e ye n'a ɲɔgɔn fan jumɛn tellement que n dabali banna quoi vraiment n bɛ sɔn ka famaw ma vidéo la dɔɔnin quoi parce que peut-être comme u ka kuma fɔ tɛ ban a bɛ se ka kɛ u bɛna bali ka fu dɔ fɔ ni y'o dɔ sɔrɔ sinon n bɛ se ka retraite ta dɔɔnin Haidara ne y'o fɔ Sirifekɛ ɲɛna Usumani Serifu Madani Haidara ba sande ala k'a mɛn kɔrɔ ala k'a ɲɛ mɛn ala a taara Sikaso Mawuludu la a ko olu y'u ka temps kɛ fo ka t'olu ta retraite la ko se ma k'olu la k'an k'an jija dɛ cɛ kelen min bɔra ko Sirifekɛ ye hakili sigi se tɛ k'an na k'ale balolen to Sufi Abudu se kɛra an na Sirifekɛ se ma k'an na Sufiyadenw an ka kalan kɛ wallahi an bɛ ka taa cogo min na ni kalan tɛ an tɛ bɔ fili la a ne y'a fɔ Sirifekɛ yɛrɛ ko ba sande i hakili sigi wallahi ka Sufi Abu balolen to a se tɛ kɛ Sufiya la yan i ni marifa kɔni mana na min jɛ i b'o kɛ o tɛ se kelen a na sa cɛ duman bɛɛ dara Seydina Umar Seydina Usman Seydina Ali u n'a ɲɔgɔnna sahaba cɛ dumanw Seydina Hussein El Hassan ninnu bɛɛ taara a bɛɛ fagara de o t'i seli a nɔ mɛ se ma k'u la de u fagara de ala k'an kisi aw tɔɔrɔ ma mɛ o tɛ seli kɛlen a na dɛ k'an minɛ k'an datugu kaso la Imam Maliki datugura kira yɛrɛ ye san 3 kɛ kaso la Yusufu ye san 7 ni ma ɲinɛ o y'o kɛ kaso la olu bɛ ala ka kiraw ye ni se ma k'a si la k'i minɛ k'i ti Imam ba 4 bɛɛ tira ni si tɛ se kɛlen la dɛ awɔ kɛ misiba jakite ka mission na ngo doge to kuna ale wula ne kama kunu be réseau bla ngone bi fenga ne ga réseau bla solution kelen pe ne ga kuma kan do dine kuma la a galonti ani daluli o de be ne bo réseau sanfɛ Sirifekɛ i lafiya wallahi sete gana do kan ye sini kɛnɛ la sete gana akalan tu la doni tu la na ye ɲɔgɔn sɔrɔ arabu kan fɔ ko na yan tu ye dɛ ne kɔni t'o mɛn ne tarabu kan mɛn ma deli k'a mɛn n tɛ fɛ k'a mɛn ne t'a mɛn dɛ mɛ diinɛ kuma n bɛ dɔɔnin dɔw la n ka karamɔgɔ b'u fo Sheikh Umaru Tarawele n'a dɔgɔnin karamɔgɔ kɔrɔba fatura ala ka hinɛ ni silamɛ su la a taara ka belebele to a ko a mɛn yan ninnu ma sɔn réseau la kuma ma wallahi ninnu ma sɔn radio la kuma ma o ma sɔn télé la kuma ma o de mɔnɛ b'anw na yan ne tɛ n'i ye ne kumakan mɛn i b'a dɔn cɛ min ye nin former n'o kumana kɔni o ye baara ye dɛ ne yele i b'a dɔn cɛ min ye nin tigi kalan i b'a dɔn kɔni diinɛ bilahi dɔɔni fitinin min bɛ ne la a b'i n'a fɔ n'i ye miseli su karamɔgɔw ka dɔɔni na k'a bɔ a la bilahi ne ka dɔɔni bɛ ten de ne ma foyi kalan foyi u ta n ko n'i tɛ wara dɔ i b'a minɛ gantu la wallahi n'i ye ne ka kuma n bɛ ka se ka ninnu ko da dɛnɛ la cogo min na tan a bɛ hakili la ko ni kalanna i ɲɛ ne ka karamɔgɔ a bɛ balo la Sheikh Umaru Tarawele a bɛ n'a fɔ de i taara baji la dɔrɔn k'i dafa ka taa ni yɛrɛ ye baji t'a dɔn ko fiɲɛ wulila yɛrɛ ale bɛ ten de ale ye alimu kulli fani de ye
iti miri diɲɛ kalan fila ale kɔni arabukan tɛ dɛ nani diɲɛ kan wɛrɛ ale b'a ci ka bɔ i da i bɛna arabukan ale kɔni b'a arabukan dɔn de ko marabatika ngo ananga kalanin dɔ de taara magan ɲɔgɔn fɛ heji la quoi kalanin bungosi ka ja komi yɛrɛ ta bɛ cogo min na ala ka arabukɛri nana ale n'o sigilen sɔrɔ komi ale bungosi man jan ka sin ka o bungosi minɛ ten ko nin de kɛra ka suna nin de kɛra ka suna ye a bɛ k'a fɔ arabukan na karamɔgɔ ko ko heyi ko suna tɛ bungosi bolo dɛ suna bɛ adamaden ka alabato cogo de bolo anw nana aw fɛ magan n'an ka bato la aw mana kalan n'aw fɛ yan na se ka foyi fɔ an ye diinɛ kalan n'anw tɛ min si dɔn a ye arabukan de di arabukɛ ma arabukɛ y'a ɲininka de k'e ni arabukan kalan min a ko mali la ko ni ɲɔgɔn bɛ kalan mali la ko fɔ k'a ɲa diplôme t'ale fana bolo dɛ ja diplôme ko ninnu ye bilahi diplôme ko ye c'est-à-dire n t'a dɔn n b'a fɔ cogo diplôme foyi t'a bolo a balolen bɛ ŋɔŋɔrɔmugu a ye t'aw ɲɛ da y'a kan sisan ko karamɔgɔ Shehu Sinora diplôme t'a bolo wallahi diplôme kelen tɛ karamɔgɔ bolo mais kunkolo ye an karamɔgɔ olu de y'anw former halisa karamɔgɔ tɛ se o réseau sanfɛ fɛnkɛ ninnu ma a tɛ sɔn o de bɛ ka monnaie don an na mais an b'u place ta yan inshallah a ye fɔra Abdul Ɲangi la sufi a b'u balolen bɛ yan a ye dimi dɔɔni ala kama deli yɛrɛ don a y'a kɛ ala yɛrɛ de kama a ka dimi a kan jaabi n tɛ monnaie bɛ n faga dɛ ne bɛ fɛ ne ni dɔ de k'a sama dɔɔni quoi et puis n'a bɛ n jaabi docteur a ka kɛ docteur dɔ ye quoi vraiment ka taa n ka sama faga mugu ci zonzanw na wallahi o man di ne ye virumani dɔ ka sin k'i pan ka bɔ dɔrɔn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ni ne y'a lamɛn ne b'i jaabi mais tiɲɛ yɛrɛ la ka n ka sama faga mugu ci la a man di n ye docteur de ka na sisan mugu ka kuma minnu nkalon don wa nana dalilu ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kuma kɛnɛ kan tan an karamɔgɔ cɛ ni Banjugu Tarawele m'a fɔ k'ale kalan kɛ maga n y'a kɔ kara wulila fɔlɔ de a k'an bɛn a ye dimi ala kama n bɛ ka o deli yɛrɛ de ala kama a ye Abdul Ɲangi to ten a ka video kelen dɔrɔn dilan ne kama fila tɛ dɛ kelen dɔrɔn pour que hali bi diɲɛ mɔgɔ k'a dɔn wahabiya ye tiɲɛ wa ou bien sufiya in de ye tiɲɛ jumɛn ye tiɲɛ ye balimakɛ i bɛ wahabiya la de parce que ko a masikeni de jarilen don yɔrɔ u b'u bugɔsini bila k'u selitɔ b'u bolo minɛ c'est-à-dire kɔlɔsini pannen don i ni u ye cogo yɛrɛ dɔrɔn a kɛn bɛ ka e yɛrɛ fɛngɛ o de tɛ yan bilahi o ye nkalon de a sigilen bɛ nkalonkuru kan tiɲɛ foyi t'a la o ye masike fu de tiɲɛ t'a la dɛ ni mago bɛ diinɛ yɛrɛ yɛrɛ dɔnniya la alabato sɛbɛ sɛbɛ k'a ɲɛ dɔn an ka sufiya de b'a kɛ k'a f'i ye a ye kalan kɛ sufi don vraiment a ye kalan kɛ an yɛrɛ k'a lajɛ ka kalan kɛ parce que ni an ɲɔgɔn 2 ni 3 ni 4 sɔrɔla ka se 5 ma sisan bilahi wahabiya an b'a furan k'a ko k'a jɛ ka bɔ Mali dugukolo sanfɛ mais mɔgɔ kelen fanga tɛ fanga ye o n'o de baara ye ne ɲɔgɔnna jumɛn bɛ réseau kan jɔn t'o dɔn Mali kɔnɔ ne t'o dɔn yɛrɛ fɔtɔ ye wallahi ne t'o dɔn k'a fɔ sufiya sira fɛ sufi dɔw na ko sufi a b'u ɲɔgɔnna ye karisa ye Mali kɔnɔ yan ne t'o dɔn réseau sanfɛ mais o man ka kɛ a ye wahabiyaw lajɛ ta u mɔgɔ joli joli b'a sanfɛ c'est trop mais sisan ne ɲɔgɔnna ne fana ɲɔgɔnna 3 ni 4 ni 5 ni 6 o kan ka y'a sanfɛ n'o kɛra sisan ne kelen min ka se ka min tiɲɛ u ye n'o kɛra sisan a bɛ furan ka bɔ yen pewu de ala tɛ gɛlɛya n tɛ tiɲɛ ya an karamɔgɔ tɛ tiɲɛ wa o tuma a y'a lajɛ an fana ka kalan kɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la san kɔni kalan in de kɛlen don an bɛɛ kan wajibi ye pour que an ka se ka ninnu kunbɛn kalan dɔrɔn de y'a solution ye arabukan mɛn tɛ dɛ mais diinɛ kalan y'a solution ye quoi ok dennikɛlaw ni ci aw fana jɔdaba bɛ nin na koyi parce que a bɛ n ka vie caya aw ni ce ala ka den ɲuman di aw baw n'aw faw ma ala ka den ɲuman d'u ma minnu t'u mɔgɔ ɲɔgɔnw neni minnu bɛ sɛbɛ kɛ ala k'o ɲɔgɔnna di aw fa n'aw baw ma an b'o dugawu kɛ parce que ni ye ka dɔ neni dɔ den neni alhamdulilahi o den ɲana di e min fa ni ba ma den ɲɛnɛma sɔrɔ ne bɛ dugawu kɛ ala ka den ɲɛnɛma di i dɔgɔnin minnu bɛ ala k'olu kɛ den ɲɛnɛmaw ye
walima i kɔrɔ minnu bɛ Ala k'olu kɛ den ɲɛnɛmaw ye olu kana na taa dɔ den ɲɛnɛma neni n tɛ nenimakɛ yan dɛ e tɛna se ka neni fo i ka ne se ka min ɲɔgɔnna kɛ mɛ ni si tɛ cɛw kumayɔrɔ la cɛw bɛ dɔ ye sufikɛ in ye cɛ ye i kɛra an fɛ i ma kɛ n fɛ la ilaha illallah i kɛra sufikɛ in fɛ i ma k'a fɛ cɛbakɔrɔ don bilayi ne tɛ pan ni mɔgɔ kama ye dɛ kunkolo in fo bani ne k'an bɛn Ala ka wagati wɛrɛ yira n na